वेलकम टू लाइव चैनल वीडियो को देखिबा पूर्वरु हुमान को पाए एक सब्सक्राइब लाइक करंतु जदि आपण माने हुमान को प्रेम करूछंती। हुमान आमान को ओडिशा को छाड़ी चली गले। मोर प्रिय दर्शक गण हेले भी तांको स्वर छाड़ी जायनी आमान को जीवन रो हेले मध्य 4.5 कोटी ओडिशावासी आज जाए झुरुचंती। 2 मास बीतीगला मोर प्रिय दर्शक गण तथापि भी तांको मोर शरीर माटी रे मिसी माटी होई गलानी कहले किसी भूल हबनी। तथापि भी तांको विरोध रे तांको विपक्ष रे कथा कहबाकू किछि लोक मुह फेराउ नाहंती। काहेकि एपरि चलंतु हुमान चलीगला परे भी हुमान फेरी आसिले से पुणी संगीत दुनिया को। मोर प्रिय दर्शक चलंतु हुमान को भॉइस सहित आउ कहार भॉइस आ माने कंपैरिजन करी देखिबा जे कहार मीठा स्वर आउ के केमिति गीत गाउछि। हुमान रो गीत कौन भल नथिला कि? मोर प्रिय दर्शक चलंतु गुड़ाए प्रकार वीडियो आ माने यूट्यूब इंस्टा रे पाउछु जे हुमान फेरी आसिले हुमान को परी गाउचंती। एई सबु काहेकि लोकंकु एमिति विरक्तिकर भाव सृष्टि करा जाउची। चलंतु आमेन हुमान भर्सेस अन्य मानकर गीत को शुणी नेबा जे कहार प्रकृत स्वर ओडिशा को जीति पारिछि। चलंतु फेरिले हुमान सागर एई गीतटी आमाने अल्पके शुणी नेबा। केमितिका हृदय तोर थरुटे बुझिलुनी मन मोर केमितिका हृदय तोर थरुटे बुझिलुनी मन मोर। फर्स्ट कथा भाई चलंतु डिटो मारुचंती किए आउ बुझी बोल यह को भी खोली नेबा जे प्रकृत रे हुमान को स्वर फेरी आछि कि? कहि दे थारे भल पाऊ मते बोली तो छळ नर राई जारू मु हसी हसी जीवी चाली तो पादरे न फुटु कंटा सजा थाउ फूल खाली मो प्रेम महलार पछे निया झुल जाऊ भरी। देखंतु आउ एक अरिजित सिंह कॉपी चलंतु खोलनेबा यूट्यूब रो एथिरे कोन प्रकाश करा जायछि। चलंतु ए भाई केमिति गाउचंती देखिबा जे आंकु मध्य हुमान रो आखिया दिया गलानी जे हुमान ठारू भी भलो गाउचंती जा कि से अन्य मानकर मन को बिजिणी नउचंती। चलंतु आ माने प्ले करिबा। भाई जणे एते सुंदर गीत गौछन जे ताकर गीत आउ ताकर भॉइस रो स्वर सुनले हिमन सागर के आखा मने पड़ुछे। तो चलन टिके सुनी करी देखम। छथिला मोर पछी रहिबाकु 100 वर्ष कढिले गालु मो आयुष देखंतु ए भाई जो गीत गाइले हुमान परिका गाइले किंतु हुमान जो गीत गाइथिले से गीत को से फॉलो कले सेम टू सेम करने को चेष्टा कले तथापि किछि निश्चय भूल भटका रहिथिबार सेई जो माने वॉइस बारी पारंती निश्चय से माने जानी पारिबे। मोर प्रिय दर्शक केही केबे चाली गला परे तांको परि स्वर नै आउ के जन्म हेबे नाही किंबा होई नांती। चलंतु प्ले करिबा संतोष तोरा भाई जनक मध्य
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ପସନ୍ଦ କରେ। ଏବେ ଯେତିକି ସିଙ୍ଗର ଗୀତ ଗାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଗୀତ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସେମାନେ ବି ହ୍ୟୁମାନ ପରି ହିଁ ଗାଉଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନର ଗୀତକୁ ଗାଉଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ପରି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ନୂଆ ଗୀତ ଦେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ପରି ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୀତଟି ଶୁଣି ନେବା। লিভেইতে মন লেখেছি তোরি নাম ততে আও কিয়ে চাহিদেলে থরে সে ছাতিরে লাগে নিয়া এ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଲେ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଏ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୀତଟି ବାହାରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଶିଖି ଗାଇବା, ନିଜେ ଗାଇବା ନିହାତି ଫରକ ଅଛି। ନିଜେ ଯଦି ନୂଆ ଗୀତ ଦିଆଯିବ ତେବେ ଗାଇବାରେ ନିହାତି କିଛି କ୍ଲାନ୍ସି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେଉଁଠି କ'ଣ ରିଦମ୍, କେତେବେଳେ ବିଟ୍ କ'ଣ ଦେବାକୁ ହୁଏ ସେ କଥା କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ଜାଣିଥିଲେ। ନିଜେ ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ? तो चालंतु कंटिन्यू गोटे दुईटी गीत आमने ह्यूमानकर शुणी नेबा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं ह्यूमन सागर का एक कवर सॉन्ग है जिसका नाम है खैरियत। मतलब अरिजीत सिंह का सॉन्ग है ऐसे तो ओरिजिनल, और इन्होंने कवर किया हुआ है। और देखते हैं कि भाई इन्होंने कैसा गाया है। अरिजीत सिंह का तो पता ही है आपको कितना नेक्स्ट लेवल का सॉन्ग है। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। शुणिले तो मोर प्रिय दर्शक ए हूँ ह्यूमान को कंठ। सारा भारतर लोक मैंने झुरुचंती जे तांको कहउचंती अरिजीत सिंह रो कॉपी नुहे तांको ओरिजिनल स्वर। से अन्यर गीत को भी टैलेंटेड सॉन्ग को भी गाई पारंती। तो आपण माने ह्यूमान सागर परी कॉपी होई पारिबे कि? चलंतु आउ किछि गीत सुनि नेबा जे ह्यूमान को टक्कर दउचंती कि। बेसहारा होइछि मो जीवन सारा জীবনটা অন্ধার লাগে তুম বিনা হে প্রভু মোর দুনিয়াটা অলগা লাগে তুম বিনা হে যিশু মোর এ জীবনটা অধুরা যিশু বিনা লাগে अकेला बेसहारा होइछि मो 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 जीवन सारा बेसहारा होइछि मो जीवन सारा। काहे पागल परी बोलुछु काहे ओ बाटे चाली जाउछु मानी जा जिसु का कथा
ବାୟୁ ଦିନେ ତୋର ଛାଡ଼ିକି ଯିବ କାହିଁ ପାଗଳ ପରି ବୁଲୁଛୁ କାହିଁ ବାଟେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଭିଜେଇ ଦେଇ ଯା ଥରେ ପ୍ରିୟ ତୋ ପ୍ରେମ ବର୍ଷାରେ ଆଜି ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ଜଳିଲେ ଜଳୁ ଈର୍ଷାରେ ଭିଜେଇ ଦେଇ ଯା ଥରେ ପ୍ରିୟ ତୋ ପ୍ରେମ ବର୍ଷାରେ ଆଜି ଏ ନିଶ୍ୱାସ ତୋ ବିନା ମୋର ଚାଲେ ନା ବିଶ୍ୱାସ ତୋ ବିନା କିଛି ହୁଏ ନା ନିଶ୍ୱାସ ତୋ ବିନା ମୋର ଚାଲେ ନା ବିଶ୍ୱାସ ତୋ ବିନା କିଛି ହୁଏ ନା କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୋ ବିନା କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୋ ବିନା ତତେ ଭୁଲିଲେ ବି ଭୁଲି ପାରେ ନା ତୋ ବିନା ମୋର ଚାଲେ ନା। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ହୁମାନଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁମାନ ସାଗର ନୁହନ୍ତି କି ହୁମାନ ଫେରି ଆସିଲେ ବୋଲି କହିବା ବି ଥାମ୍ବନେଲ୍ ଯାହା ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ହୁମାନ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ 99% ଲୋକ ଭଲ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଜୀବନ ହାରିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ତ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ହୁମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ କିନ୍ତୁ ହୁମାନଙ୍କ ପରି ନୁହନ୍ତି କି ହୁମାନ ଫେରି ଆସିଲେ କହିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ସେମାନେ ହୁମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍, ସେମାନେ ହୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ହୁମାନର ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ ଗୀତ ଦିଆଯିବ କ'ଣ ଏମିତି ମିଠା ସ୍ୱର ପାଇବେ କି? ହୁମାନଙ୍କ ପରି ରିଦମ୍ ବିଟ୍ ସବୁ ଲାଗିବ କି? ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ହୁମାନ ଫେରି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମ ଖ୍ୟାତନାମା ପାଇଛି। ସେ ଏମିତିକା ସିଙ୍ଗର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ପରି ବୋଲି ଭାରତୀୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅରିଜିତ ସିଂ ବୋଲି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ହୁମାନ ପରିକା ଆଉ କେହି ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ, ହୋଇନଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ ହୁମାନଙ୍କ ପରି କି, ହୁମାନଙ୍କ ପରି କଣ୍ଠଧାରୀ କି? ମୁଁ ଏଥିରେ ସହମତି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ହୁମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆମେନ୍।